ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ, ସେଟା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନି ନେଇକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ଇଏ 21 ତାରିଖ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ, MSP, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଧରି ନିଆଯିବା ଉଚିତ କି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିର 1.5 ଗୁଣ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣ MSP ହେବା କଥା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ ନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମୂହିକ ଭାବରେ MSP ବଢ଼ାଇବାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ତାଙ୍କର ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ MSPକୁ 2600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି? ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ବିଗତ ଦିନରେ କାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କଲେ, ଏବଂ କାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଏକ ବୃହତ ଚାଷୀ ସ୍ୱାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଭେନ୍ ଖୋଦ୍ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ବା ଲେବର ଚାଷୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯାହାର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ବର୍ଷକୁ 5,000, 5,000, 10,000, ଯିଏ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛି ତାକୁ 10,000 ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ 12,500। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଘୋଷଣା କରାହେଇକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସାଇ ନାହାନ୍ତି, ଚାहे ସେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ଷ୍ଟେଜରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାहे ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ଚାहे ମହିଳା ହେଉ। ତ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଳରେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ 21 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଧରି ନିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ଯିଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି ଇଏ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ରଖିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି କି? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର
जे कर्मकर्ता अच्छे देवा उचित और ओडावासी सामने स्पष्ट भाव में रखा उचित कि से जहाँ डिमांड कर केवल कौन विजु जनता दल शासित ओडिशा सरकार पाई ना जो मैंने निर्वाचन लड़िया जाऊँ कांग्रेस दल और भारतीय जनता पार्टी उभय अन्य दल मान लड़िया ये कथा स्पष्ट हवा दरकार कहीं गोटे पक्षरे जिते भारतीय जनता पार्टी एमएसपी जहाँ कहले ता न कले एवं बर्तमान शेष बजेट में 5 वर्ष शेष बेलू 6,000 टका घोषणा करता भी जो मैंने 2 हेक्टर जमी अर्थात 5 एकर जमी जार थी से मैंने केवल पाइपर भाग चाषी कौन व्यवस्था नहीं तादे कि नाममात्र चाषी व फार्म लेबर कौन व्यवस्था नहीं या समर्थन कर ठीक से भाव में कांग्रेस दल तरफ अनुरूप भाव में कह छाड़ कर एमएसपी 2600 टका करपर्यंत कले कि आपन को आउ गोटे कथा स्मरण कर दिया चाहे अनेक थर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये बहुत तंबी तोफान कर गणमाध्यम चाषी कूल को साहाय्य करने राज्य सरकार बोनस दौना कहीं से आम बारंबार कही आसु आपन को कि जदि आप बोनस आकार एमएसपी उपर देवे ताले केंद्र सरप्लस उत्पादित खाद्यान्न को नेबाई अर्थात एफसीआई ग्रहण करने बाध्य नुहे जोटा कि परोक्ष ओडिशा चाषी मान ही क्षतिग्रस्त हम आज ठीक से कथा बर्तमान छत्तीसगढ़ होगा जाऊँ गत निर्वाचन डिसेम्बर मास जोटा है कांग्रेस दल क्षमता को आसिया पूर्व इश्तेहार लिखिले कि क्षमता को आसिला क्षणी 2400 टका एमएसपी देवे और आसिक देले कि 2400 टका देले सत कि सरप्लस ग्रेन को केंद्र सरकार एफसीआई गत सप्ताह मना करदे आम नेबू ना याद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 13,000 कोटी टकर पाखापाखि क्षय सहिया पड़ो तो ये जो सरप्लस धान से छत्तीसगढ़ सरकार किणिया को नब किए जो कथा बारंबार आम एक कथा कही आसलु अनेक लोक ये गणमाध्यम विश्वास करुनते आज ता चक्षुशूल प्रमाण छत्तीसगढ़ अच्छी आप काढ़ी कागज देखिपारती एवं ये सबू कथा उपरे सबु चाहे आश्चर्यजनक और विस्मित करुच्छे आमको जो कथा कि 22 तारीख दिन मैट्रिक परीक्षा आरंभ होगा जाऊँगी जहाँ पाखापाखि 6 लाख छात्र छात्री उत्तीर्ण हे एवं 21 तारीख दिन आप डाकरा दौरान अख बंद चक बंद गाड़ी चलनी घोड़ा चलो ना ट्रेन चलो ना कि चलनी सब बंद करेंगे आज्ञा परीक्षा कागज जीव केमी केन्द्र को अभिभावक मैंने पिला को लेकिन स्कूल जी केमी एवं जो आसब तापर जो जो कार्यक्रम टेकअप करा जाए इलेक्शन माने आपनकर परीक्षा पूर्व से गुड़ा कार्यक्रम हम केमी गोटाड़े माननीय प्रधानमंत्री बसिकी परीक्षा पर चर्चा कर गोटे पक्षर भारतीय जनता पार्टी साहाय्य कर हाँ 21 तारीख दिन आंदोलन करा जाऊ ये दमुआ नीति कहीं क्या शर्त परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री कर भाव पिला परीक्षार उत्तीर्ण हो छात्र मान अभिभावक मान अभिभाषण दौरान अपरपक्ष दल ता पूर्व दिन रास्ता बंद करने जाऊँ अखचक बंद करने जाऊँ किए ठीक किए भूल ये समस्त कथा ओडिशार जनसाधारण स्पष्ट भाव में जाना दरकार ये कथार जो कहुच्छी किंतु वास्तव में जहाँ परिणाम हो कथा और कार्य भितर आम बहुत अंतराल देखुचु राज्य सरकार तरफ अनुरोध कराई नवनिर्माण कृषक संगठन को कि 21 तारीख दिन बंदटा पालन न करा जाऊ जोटा कि परीक्षार्थी मानक बाधा हो मु आशा करुच्ची कि संगठन परीक्षा को आखि आगे रखी या थोड़ा अब्याहत रही एवं ये कथा जी प्रश्न मु सामने रखिली आपण मध्यम मु आशा करे निश्चित भाव में नवनिर्माण कृषक संघ यार प्रत्युत्तर रखिए नवनिर्माण कृषक संगठन गोटे प्रश्न होती सम्मान दौरान आतंकवादी भाया कहीं व्यवहार कर आज पर्यंत आतंकवादी भाया व्यवहार कौटे है ना अमानुषिक कार्यक्रम जब कहुए भारतीय जनता पार्टी गुली चालना कर 19 जन आपणकर चाषी को गुली कर हत्या कराला मंदसौर जिले में रायपुर में पाख पुरे दिगला ना दिल्ली में मीटिंग कर दिगला ना दिल्ली बाहर को रखाला धसई लोक पशिले महाराष्ट्र में पुलिस को मानने लोक 50 किलोमीटर चलिक आसिले एमती कौन घटना ओडिशा घटी ना तो ये कथा कहवा कि आम बेड़ी पकाउछु बा कंठरोध करुछु एटा संपूर्ण भाव में मिथ्या अटे संपूर्ण भाव में भूल ताले जब आपको अटकाउछन ताले आपण एते मीटिंग करछन केमि एते दिन भितर
गोटे इनसीडेंट होती कि अप्रीतिकर घटना आज पर्यटन गोटे सृष्टि होती जो भाया मनसोर है जो भाया बम्बे है जो भाया दिल्ली में है जो भाया रायपुर है सेमती किसी ओडिशा रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती कि किंतु आपड़ जब आईन भांगे बारिकेड भांगे पुलिस उपरू टेका पथर पकेबे पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करने बाध्य हो आईन श्रृंखला समस्त समान এই আন্দোলন পছরে কার হাত আছে आम तो स्पष्ट कथा आज पर्यटन जानी कि नवनिर्माण कृषक संगठन चाषी स्वार्थ कौच चाषीर जाति ना चाषीर धर्म ना चाषीर दल ना बोली आम जानी कि बर्तमान जहाँ देखा आस्ते आस्ते निर्वाचन पर्दा जो खोली खोलिका जाऊँगी नवनिर्माण कृषक संघर डिमांड को जो मैंने पूरण करूना एवं जो मैंने बाँ कहले डाहाण देखा से आज समर्थक साधुंट यहाँ बड़ विस्मित करश्चर्य कथा जो भारतीय जनता पार्टी टिके पूर्व मुझे कहली एमएसपी जहाँ बढ़ाई नवनिर्माण कृषक संगठन कौ जहाँ कर ठीक कथा कर प्राइस प्रेस्टेज पेंशन कथा जोटा कहते कांग्रेस दल जोटा कहूँ से मानतु हाँ कहतु हाँ ठीक है ये समस्त कथा आपड़ जहाँ कहते कार्य क्षेत्र जहाँ आम आखिरी देखु दुईटा भर सामंजस्य रोना तो निश्चित भाव में मनर सन्देह जात होती कौटना कौटी नवनिर्माण कृषक संगठन राजनीतिकरण हवा आरंभ हो বিজেপি না কংগ্রেস কেউ राजनीतिकरण आरंभ हो कहूँ समय कह किए अच्छा उपरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दल उभय परस्पर उपर विरोध कर भारतीय जनता पार्टी कहूँ विजु जनता दल सागर अच्छे कांग्रेस सागर कांग्रेस कहूँ आम सागर अच्छे बर्तमान आम देखु सी दी जन एकाठी अच्छा आम देखु दीज संघ आड़ नवनिर्माण कृषक संघ आड़ दीज एकाठी अच्छा आ दीज कथा बा डाण ठीक किए भूल किए ओडिशावासी विचार करिया उचित ये नाटक बंद हवा उचित ओडिशा लोकों आखिरे धूली दे ये विभिन्न रकम फोरम करी ये जो लोकों पाखे गोटा चक्रबल तैयारी करा जाउची मोर अनुरोध ओडिशा जनसाधारण को निश्चित भाव में चक्रबल को बुझे राज्य सरकार तरफ गतकाली एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करा जायछि जहाँ अनुरोध करा जायछि जेहेतु परीक्षा अच्छी तादर क्षांत रहा उचित यहाँ परीक्षा बाधा आसो 6 लाख पाखापाखि जो माने पिला माने जो परीक्षा देवा जाऊँ मैट्रिक परीक्षा देवाप जाऊँगी सी अभिभावक सरकारी प्रशासन जो मैंने परीक्षा कंडक्ट कर इवन पुलिस प्रशासन निश्चित भाव में अड़ुआ सृष्टि हम कहतु आज्ञा पचार सर आपण मान बंधु पचारि केत आरंभ करेंगे तो समस्त कहले आरंभ करूँ बोली कल 4टा बेले लिखी दी तो 4:10 तो आरंभ कली है आप पचारे मुझे कहीदेवी सर किसी असुविधा नहीं आज्ञा आज प्रथम थर नवनिर्माण कृषक संघ आज प्रथम थर राजरास्ता को ओह्लौना अनेक समय अतीतर आलोचना शुणु आज्ञा अनेक समय आलोचना अनेक समय चर्चा करा टेबुल बस आलोचना सी कथा कहते आम सरकार पक्ष रखीचु दल पक्ष रखीचु आपड़ जो प्रश्न पचारुंट कौन सी कौन जानी ना परीक्षा होली सरकार कौन काली नोटिस कर परीक्षा आज्ञा मसे तलू परीक्षा नोटिस हो सारे आपण गणमाध्यम आपण मान कागज मध्यम ही साधारण लोक जना जाऊँगी परीक्षा केबेठू आरंभ करा संभवपर येस आ सब विस्मित होती कि उभय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर परस्पर चाषी नीति अलग चाषी एजेंडा अलग लांछना दिया गणमाध्यम ये कौच आम ता सागर सी कौच आम ता सागर ये कथा बुझा दरकार ओडिशा जनसाधारण किए क्या सागर आज्ञा ये प्रसंग सागर कथा कह आउ ये संक्रांत किए प्रश्न पचार आज्ञा समाधान दायित्व जी समाज में मोर से दायित्व आप गणमाध्यम से दायित्व विभिन्न संगठन मान से दायित्व विभिन्न राजनीतिक दल एवं सरकार से सरकार रिक्वेस्ट लेटर जारी कर चिंता करने उचित कि ये कार्यक्रम द्वारा कहार क्षति हो लाभ हो आज्ञा देखो मु आरंभ कही आज्ञा समस्त कथा समस्त जानते कोर्टर डायरेक्शन अच्छी सेटा समस्त जानते इन्शुरेंस कथा भी अच्छी सेटा समस्त जानते सबकि जानी सारा एभली पदक्षेप नेवा पछरे कौन रहस्य
ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ୟା ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ୟା ପଛରେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଅଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗ୍ରସର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଉପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହୁନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ତମ୍ବୁ ତୋଫାନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସେ ପଳେଇଲେ ଏବେ ତ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ କି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କେମିତି ବୋନସ୍ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେଠି ଆସିଗଲା ସିଏ ଯେମିତି 2400 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 700 ଟଙ୍କା 650 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ତାକୁ ବୋନସ୍ ବୋଲି କୁହାହେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଏଫ୍ସିଆଇକୁ ଦେଇକି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ତଳେ କି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସବୁ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନେତା ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଅଲଗା ପଚାରିଦେବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଇଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସଟା ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିଦେବେ ବାହାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଅଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ ହଁ ହଁ 12 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ तेज आसंता 21 तारिख में नवनिर्माण कृषक संगठन तरफ जो बंद पालन करा सेनी प्रश्न उठाई बीजेडी वर्तमान आगक परीक्षा रही बेले एभली बंद पालन कहीं एवं वर्तमान समय नवनिर्माण कृषक संगठन राजनीतिकरण बा राजनीति भितर को पशि सारी बीजेडी एवं अभियोग आनी भितर राज्य सरकार चाषी मानक पई समस्त सुविधा सुजोग करुवा बेले वर्तमान नवनिर्माण कृषक संगठन कहीं रास्ता को ओह्लाउछि कहीं